सांगमाने 2025 को आपणको स्वागत। जदि 2024 रे आपणकर कौनसी काम अधूरा रही जाइछि ताहाले मु प्रभु जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना करी जे से 2025 रे निश्चिंत भाव आपणकर सफल होई। जदि कौनसी काम आपण अधारे रही जाइछन्ति निश्चिंत भाव आपणकर 2025 रे से काम सफल होई जिवो। सांग माने मु आज आपणको गोटे एमिति लोक विषय कहवाक चाहूँगी जो लोक विषय आपण जेतबेले जानिबे आपण निश्चिंत भाव एमिति आपणको लागिबो आपणको आखिरु लुह मध्य आसी जाई पारे। जदि भिडियोटी आपण माने शेष पर्यंत देखिबे निश्चिंत भाव आपणकर हृदय को छुईला भली भिडियो मु आपण मानकु रिक्वेस्ट करिबी भिडियोटी को निश्चिंत भाव आपण माने शेष पर्यंत देखिबे। मु आज आपण मानकु गोटे माँ विषय कहवाक चाहूँगी जो माँ तुमको छोटरू बड़ करिछि, जो माँ तुम पई केते राति अनिद्रा होइछि, जो माँ तुम पई केते काहाठारु गाली शुणिछि सेही माँ विषय मु आज किछि कहवाक चाहूँगी। जदि भिडियोटी आपण मानकु भल लागिबो ताहले निश्चिंत भाव लाइक करिवे। जदि भिडियोटी आपण को भल लागिबो नाही सान भाईटा भाभी क्षमा करिदेबे। जदि मो मुहरु किछि भी भूल जिनिस बाहरी जाए किछि भूल कथा बाहरी जाई थाए ताहले सान भाईटा भाभी क्षमा करिदेबे। जदि मो मुहरु जहाँ भी किछि बाहरुछि जदि आपण को किछि भी भल लागुछि ताहले निश्चिंत भाव आपण माने कमेंट बॉक्स रे आपण मानकर मतामत रखिबे। चलंतु सांग माने आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु आपण मानकु स्वागत करुछि टॉकिंग वेल यूट्यूब चैनल को। मु आशा करुछि प्रभु जगन्नाथ कृपारु आपण माने बहुत भलरे थिबे, खुशी रे थिबे। चलंतु सांग माने आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। माँ जी आम पई केते कोन करिछि, जी आम पई केते कष्ट सहिछि, जी आम पई काहाठारु ना काहाठारु गाली शुणिछि तो काहाठारु केते कथा कौन शुणिछि से हेउछि आम माँ जी केबे आम पई गाली शुणी केबे ता मनरे कष्ट करी नाही। से मनरे भाबिछि कि मु मो पिला पई गाली शुणिछि, मु मो छुआ पई गाली शुणिछि, मु बाहर कहा पई गाली शुणी नहीं। ये होउछि गोटे माँ र कथा। जेतबेले माँ तार पिला किछि भूल काम करी देई थाए ना माँ मुंडपाती सबू किछि सही जाई थाए। जेतबेले गोटे ता पिला कोउटी का सहित किछि झगड़ा करी देई थाए ना सेतबेले माँ मुंडपाती सबू किछि सही जाई थाए। याकू कुहा जाए माँ। हेले आजिकाली रो पिला माने माँ रो भल पाइया को बुझी पारु नाहंती, माँ को बहुत कष्ट देउछंती। हेले आपण मानकु मु रिक्वेस्ट करूची सांग माने आपण माने एमिति केबे करिवे नाही जहा बदल रे आपणको माँ आपणको ठारू दूरी जीव बा आपणको पाखरु भांगी पड़िबो। माँ सेते बेले कांदे पिला पेटरे थाई गोईठा मारुथिला। माँ सेते बेले कांदे पिला आलोक देखिले। माँ सेते बेले कांदे पिलार देह खराब हेले। माँ सेते बेले कांदे पिला तले पड़ी गले। माँ सेते बेले कांदे पिला न खाउथिले। माँ सेते बेले कांदे आजी भी कांदे जेतबेले पिला माने माँ को खाइबा को दियंती नाही। सेही पिला भाविबा दरकार जे आम माँ आमको केते कष्ट सही बड़ करिछंती आउ आजी आमे तांकर केमिति अवहेला करिबा। आमर भी एमिति गोटे समय आसीबो जो समय रे आम पिला माने भी आमको एही भली सब कष्ट देबे, आमको एही भली सब दुख देबे। हेले आमे से सब कथा जानी कि मध्य आमे सब एही भली भूल करी आसुचे। आमे आम माँ को एते कष्ट देउछे जे आमे आम माँ से सब जिनिस को सही पारु नाहंती जहा द्वारा कि से माने बहुत कष्ट पाउछंती। सांग माने कौन पाई आपण माने एमती करूछंती, कौन पाई आपण आपणको माँ को एते कष्ट देउछंती
ଆପଣଙ୍କର ମା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଗୋଟିଏ ମା ଗୋଟେ ଛୁଆର କିଛି ହେଇଗଲେ ମାର ଦେହ କୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଏ। ମା କାନ୍ଦି ପକାଏ କି ତା ପିଲାର କିଛି ହେଇଯାଇନି ତ। ହେଲେ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମାର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମାର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। କଥାରେ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯାହାର ମା ନାହିଁ ତାହାର ସାହା ନାହିଁ। ସତରେ ନା? ମା ତମ ପେଟ କଥା ବୁଝିପାରେ। ଯଦି ତମେ କିଛି ନ ଖାଇଥାଅ ନା, ମା ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ତମ ମୁହଁ ଦେଖି ଜାଣିଯାଏ କି ମୋ ପିଲା କିଛି ଖାଇଛି କି ନ ଖାଇଛି। ସେଇ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିପାରେ, ସେହି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ କେହି ତମକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ତମ ପେଟ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ତମେ କ'ଣ ଖାଇଛ କି ନ ଖାଇଛ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ନଜର ରହିବ, ତମେ କେତେ ଆଣିଛ, କ'ଣ କରୁଛ। ହେଲେ ମାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ କଥା ତା ମୁହଁରୁ ବାହାରିବ, ମୋ ଛୁଆ ଖାଇଛି ନା ଖାଇନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମାର ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଗୋଟିଏ ତା ଛୁଆ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାଇବା। ହେଲେ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ମାର ଭଲ ପାଇବାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କଷ୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ ମା ସହିପାରୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାଆକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ? ଯେତେବେଳେ ତୁମ ମା ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳୁଛି? କିଛି ବି ମିଳୁନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଥିଲ, ତମ ମା ତମ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ନ କରିଛି, ତମକୁ କେତେ ଭଲରେ ନ ରଖିଛି। ହେଲେ ସେଇ ମା ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ତମ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ବୋଝ ପାଲଟି ଯାଉଛି? କାହିଁକି ଏମିତି ଏତେ ବୋଝ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମା ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି। ମା ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଉଛି ନା, ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଝ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ମା ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମା କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୋଝ ଲାଗୁନାହିଁ। ମା ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଉଛି, ମା ଯେତେବେଳେ ନିଜର କିଛି କର୍ମ କରିପାରୁନି, ନିଜେ ଖାଇପାରୁନି ଶାନ୍ତିରେ, କି ନିଜେ ନିଜର କର୍ମ କିଛି କରିପାରୁନି, ସେତେବେଳେ ମା ତୁମ ପାଇଁ ବୋଝ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମା ତୁମେ ଛୋଟବେଳେ ତମର ସବୁ କିଛି କରିଛି, ତମେ ଯାହା ବି କର ତମର ସବୁ କିଛି କରିଛି, ସେଇ ମା ଆଜି ତମ ପାଇଁ ବୋଝ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛ? ସୁଧୁରି ଯାଅ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ସୁଧୁରି ଯାଅ। ମନେ ପକାଇଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଇ ଛୋଟବେଳର ମାର କାନିବନ୍ଧା ଟଙ୍କିକିଆ, ସେ ମାର ଯେଉଁ କଥା, ସେ ମାର ଯେଉଁ କାନିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କିକିଆକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଯିବା, ସେ ସମୟ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ଫେରି ନଥାଏ। ସେସବୁ କଥାକୁ ଭାବିଲେ ତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ହେଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି? ଆପଣ ତ ନିଜେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି ନା। ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ ଥରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ତୁମ ମା ଯେତେ ବି ଯାହା ହେଇଯାଉ ତୁମ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟାଏ ରଖିଥିବ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଛୁଆ ଏ ଟଙ୍କାଟିକୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ। କାହିଁକି ନା ତା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଖାଉଥିବେ, ହେଲେ ମୋ ଛୁଆଟା କ'ଣ କିଛି ଖାଇବନି? କେମିତି ଗୋଟେ ମା ସହିପାରିବ ତା ଛୁଆ ସେମିତି ଆସିବ, ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଘରୁ ନେଇ ଖାଉଥିବେ? ସେଥିପାଇଁ ମା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ତା ନିଜ କାନିରେ ଟଙ୍କାଟାଏ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାଏ ତା ଛୁଆ ପାଇଁ, କି ମୋ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଟଙ୍କାଟାଇଟା ଦେବି। ସେ ଏ ଟଙ୍କାଟାଏ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ଏମିତି କିଛି ଆମ ମା, ଏମିତି କିଛି ଆମ ପାଇଁ କରିଥାଏ ଆମ ମା। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଟଙ୍କାଟାଏ ଆମ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କାର ସମାନ ଥିଲା। ଆଜିକାଲିର ସେ ଟଙ୍କାଟାଏ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନ ହୋଇଥାଇପାରେ, ହେଲେ ସେ ମାର ସେ କାନିରେ ବନ୍ଧା ଟଙ୍କାଟାଏ ଆମ ଜୀବନର 100 କ'ଣ କେତେ ହଜାରେ, ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ।
आमे आम जीवन रे जेते भी इनकम करूना कहीं हेले आम माँ बापांकर ऋण आमे केबे सुझी पारिबे नाही। आम माँ बापा आम पाई जहा किछि करिसेंती आज पर्यंत केही सुझी पारि नाहंती कि केही भी सुझी पारिबे नाही। जदि आपण माने पारुछंती ताहले बापा माँ को खुशी दियंतु। सेमाने आपणक ठारू किछि चाहू नाहंती कि आपण तांकर जो कष्ट से माने तुम पई करिसेंती से तार किछि मागु नाहंती कि आमको किछि दियो। सेमाने एतिकी खाली कहउचंती कि आमको तुमे माने भल पाइबा दियो, आमको स्नेह श्रद्धा दियो। एतिकी खाली तुमको बापा माँ को दबार अछि। जार माँ नाई ना सी ही यार महत्व बुझी पारिबो। जार माँ नाई सी ही जानिची ता मनरे केते कष्ट। सी ही जानिची गोटे माँ रो भल पाइबा कौन। सी जानी नहीं जेबे सी माँ को देखी नहीं कि माँ रो भल पाइबा कौन सी जानी नहीं। हेले आजिकाली रो पिला माने कौन ना से माने माँ रो भल पाइबा पाई सेमानुको भल लागुनी। जेउ माने माँ रो भल पाइबा पाई नाहंती से माने खोजी बुलुचंती कि आम पाखरे आमर माँ नहीं, आम माँ थिले आमको केते भल पाइबा देई न थांता। सांग माने आपण मानक पाखरे एबे समय अछि। आपण माने जेते जल्दी पारुछंती सुधुरी जांतु। बापा माँ को भल पाइबा आरंभ कर दियंतु। देखिबे आपण माने आपणक जीवन रे केबे कोडी पछ घुंचा देबे नाही। सबु बेले आपण माने आगु को बढ़ी बढ़ी चलिबे। धन्यवाद सांग माने वीडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। आशा करिबी मोर ए वीडियोटी आपण मानकु बहुत भल लागिथिबो। जदि मोर ए वीडियोटी आपण मानकु भल लागिथिबो लाइक टिए करिवे, सांग मानक मध्य रे शेयर करिबा को भूलिबे नाही। कमेंट बॉक्स रे माँ लिखिबा को भूलिबे नाही। जदि आपण माने आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल रे प्रथम थर पई आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल ले क्लिक करिवे। कारण आम चैनल रे जेबे किछि नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा जीवो आपण माने सर्वप्रथमे देखि पारिबे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय मां सरला, जय श्री कृष्ण।